Para vocês que chegaram agora no canal, se inscreva e deixe seu like, muito importante. Também ative as notificações para receber todos os vídeos novos do canal, demorou? Então é isso, rapaziada, bora pro vídeo que tá muito top. Desde o Paquistão, Afeganistão e Filipinas, até Nova York e Washington, 10 anos de redes de intriga e espionagem. O plano da CIA para assassinar Osama Bin Laden. I could tell you where he was last night, but I couldn't tell you where he was going to be tonight. A falha de segurança que deixou os terroristas agirem. 16 of the 19 shouldn't have gotten into the United States in any way at all. A história vista de dentro do que aconteceu no 11 de setembro. O pânico na Casa Branca. We decided to evacuate the compound. A bordo do Força Aérea 1, o presidente achava-se a salvo. That was a very, very frightening moment. Os militares achavam-se no escuro. E um piloto de caça estava pronto para atacar o avião sequestrado. I'd have one hand on the stick and the other on the ejection handle. Hoje, um documentário muito especial. A história secreta do 11 de setembro. O longo percurso até o 11 de setembro começou 8 anos antes, em 26 de fevereiro de 1993, quando um comboio de caminhões atravessou as ruas de Nova Jersey, do outro lado de Manhattan, às margens do rio Hudson. Na frente, ia uma van alugada. O motorista era Ramzi Youssef, um paquistanês que pedira refúgio aos Estados Unidos. No bagageiro da van descansavam 500 quilos de material explosivo líquido. Seria o primeiro ataque ao World Trade Center e por pouco não falharia devido à incompetência dos terroristas. Eles ficaram sem gasolina e tiveram de abastecer a meio caminho. Uma patrulha policial passou e foi falar com eles. Ramzi Youssef manteve a calma e fingiu que tinha um problema no motor. O embuste deu certo. Pouco antes do meio-dia, o comboio entrou na garagem do World Trade Center e a van estacionou perto de um pilar da Torre Norte. Youssef acendeu 4 estopins de 5 metros. Queria ter certeza de que não haveria falha. Em seguida, fugiu com os capangas. Os estopins levariam 12 minutos para levar o fogo às cápsulas explosivas. O primeiro ataque extremista muçulmano nos Estados Unidos aconteceu aos 17 minutos depois do meio-dia. Os conspiradores queriam destruir as torres, mas a bomba não era tão poderosa. Mas houve pânico e evacuação nos 2 edifícios, assim como 6 mortes e mais de 1000 feridos. A van foi prontamente rastreada até um núcleo de militantes islâmicos que frequentavam uma mesquita do Brooklyn. A polícia começou a fazer prisões. Os suspeitos, na maioria, tinham chegado à América como imigrantes, vindos do mundo muçulmano. Nenhum havia sido ligado a qualquer organização terrorista. A investigação foi acompanhada de perto pela Casa Branca pelo homem que fora chefe do contra-terrorismo de Clinton e de Bush, Richard Clarke.
Para ele, algum grupo terrorista multinacional seria o responsável. The FBI and CIA could not answer the question. And they implied that these were just people who all coincidentally hated the United States and somehow, somewhere had met and decided, let's blow up the World Trade Center. And it just seemed incredible. And what we said to them at the time was, what are you telling us? This is a pickup basketball game? You know, a bunch of people who hate the United States from half dozen countries coincidentally bump into each other somewhere and you don't know where, and sit around smoking the hookah and saying, let's blow up the World Trade Center. It didn't make any sense. O FBI estabeleceu que o mandante do ataque era Ramzi Youssef. Minutos antes da explosão, ele enviara uma nota ao New York Times avisando que a bomba era um protesto contra o apoio americano a Israel e a opressão do povo palestino. Em seguida, à tarde, ele voou para o Paquistão. Os investigadores perderam sua pista durante quase 2 anos. Quando Youssef apareceu de novo, foi em Manila, capital das Filipinas. Lá, ele alugou um apartamento no edifício Josefa, na Avenida Quirino. Youssef transformou o apartamento em uma fábrica de bombas, enquanto trabalhava em um novo plano de ataque aos Estados Unidos. E desenvolveu um explosivo de nitroglicerina que escondia em frascos de fluido para lentes. Projetou ainda um contador de tempo com relógios e um detonador de baterias de 9 volts que escondeu no salto da bota. A ideia era introduzir os explosivos em aviões. Youssef decidiu testar o plano em um voo da linha filipina em dezembro de 1994. Foi fácil passar a bomba-teste pela segurança do aeroporto de Manila. Uma vez a bordo, ele pôs a bomba embaixo de um assento e desembarcou na primeira escala do avião. O voo prosseguiu para o Japão. Às 23h43, já na costa de Okinawa, a bomba explodiu. Por sorte, os pilotos conseguiram fazer um pouso de emergência. Um passageiro morreu e 10 saíram feridos. Investigadores filipinos como o superintendente Sonny Rason ficaram perplexos. At that time, it was a big question mark. Even the authorities in Japan had difficulty piecing it together. But we know at the time that there was a bomb sneaked into the aircraft, but who did it, why, that was left hanging. Mas logo a resposta viria. Menos de um mês depois, houve um acidente no apartamento de Youssef. Na noite de 6 de janeiro de 1995, ele e um cúmplice, ao misturar os produtos, erraram e iniciaram um incêndio. Em instantes, a fumaça encheu o apartamento, obrigando os dois a fugir. Pouco depois, a polícia iniciava investigações. No apartamento foram encontradas vestes religiosas. Os dois pretendiam disfarçar-se de padres. Encontraram bombas preparadas e papéis que revelaram uma conspiração para assassinar o Papa João Paulo II, que visitaria as Filipinas em poucos dias. Outra grande conspiração foi encontrada no computador de Youssef. Sob o código de Bojinka, um complicado texto demonstrava que uma equipe bem treinada poderia plantar bombas em uma dúzia de aviões americanos simultaneamente.
O ataque mataria cerca de 4.000 pessoas em um só dia. I was amazed. Takes a lot of planning, takes a lot of coordination. See, so it would tell you that it's not only Youssef alone doing it. Ramzi Youssef conseguiu fugir das Filipinas, mas a polícia prendeu seu cúmplice, Abdul Hakim Murad. No interrogatório que durou semanas, Abdul revelou uma conspiração maior ainda: atacar monumentos americanos com aviões. He admitted that he is a trained pilot. He was precisely recruited for that, to undertake a mission, fly a small aircraft loaded with explosives, and even volunteered that one possible target is the CIA headquarters in Langley, Virginia. Em 1995, o plano de Ramzi Youssef de atacar os monumentos americanos com aviões foi levado a sério. A CIA divulgou uma estimativa que dizia: temos alvos que oferecem grande risco. Seriam os símbolos nacionais, como a Casa Branca e o Capitólio, e também símbolos do capitalismo como Wall Street. Alertamos que a aviação civil figura entre os alvos mais passíveis de terrorismo nos Estados Unidos. Esse relatório da CIA foi feito 6 anos antes do 11 de setembro. Prepare-se para o... Em janeiro de 1995, a investigação do primeiro ataque ao World Trade Center deu frutos. A polícia filipina descobriu impressões digitais no apartamento de Manila e chegou até Ramzi Youssef, que escapara de novo para o Paquistão. Agora, porém, ele era objeto de uma caçada internacional dirigida pela própria Casa Branca. So when we put together the fact that the man who had been the ringleader of the World Trade Center attack in '93 was now planning to bomb American aircraft with these sophisticated bombs in '95, we thought, my God, this guy is the real thing. He's a major threat. And it's him personally involved in these things. We have to find him. No Paquistão, a caçada a Youssef intensificou-se. Aviões despejaram 37.000 carteirinhas de fósforos com sua imagem, oferecendo uma recompensa de $2 milhões por uma informação que levasse até ele. Deu certo. A 7 de fevereiro de 1995, Ramzi Youssef foi preso em Islamabad. Fora traído por dinheiro por um cúmplice. Ele foi apanhado no Paquistão por um avião militar americano. O voo de volta aos Estados Unidos levaria 26 horas. O FBI não quis pousar em nenhum país que pudesse reivindicar jurisdição sobre Youssef. Assim, o avião foi reabastecido em pleno ar inúmeras vezes. Uma vez em Nova York, Youssef foi levado de helicóptero para Manhattan e entregue ao agente do FBI encarregado das investigações do World Trade Center, Bill Gavin. New York just looked beautiful that night. Crystal clear, crisp, lights twinkling. And as, of course, we had him with the hood on. And as we come down the river, we took the hood off and got to about 34th Street, where the Empire State Building was out on one side. I said to him, look straight ahead, see that Ramzi? The trade centers are still standing there, aren't they? In his little accent, he said, they wouldn't be if I had enough money and enough explosives. Right up to that moment, the bravado was incredible. Youssef foi sentenciado a 240 anos de prisão. Concedeu uma única entrevista ao periódico árabe Al Hayat.
disse à jornalista Hagida Dergam que um grupo islâmico estava se preparando para atacar os Estados Unidos. He was speaking about a network, an international network, a network all over different countries, different nationalities. Eventually I said, my goodness, he was talking about Al-Qaeda. He was telling us a lot about Al-Qaeda. Ramzi Youssef deu pistas importantes sobre as intenções da Al-Qaeda, mas pouca gente do governo escutou. Thomas Keane, da Comissão de Investigação do 11 de setembro, disse que as autoridades cometeram um grave erro em não procurar os mandantes de Youssef. Para elas, Youssef trabalhava sozinho. We had caught Youssef, and he was the mad bomber, as far as we were concerned. He was the one who tried to blow up, who blew up World Trade Center 1. He was the one who tried to do the Bajinka plot. He was the one who tried to get the Pope and blow him up. He was the one who wanted to get the president when he was in the middle and blow him up. I mean, this was a one-man squad to try and blow up people. Mas Youssef não estava sozinho. Na prisão, cometeu o erro de telefonar para o tio, Khalid Sheikh Mohammed. A polícia americana descobriu então que Mohammed financiara o primeiro ataque ao World Trade Center, desempenhara papel central na conspiração contra os aviões e mais tarde seria um dos cabeças da Operação 11 de setembro. Em 1995, Mohammed havia se refugiado no estado de Catar, no Golfo Pérsico. A família real desse país apoiava os militantes islâmicos. O governo dos Estados Unidos decidiu que tentaria raptar Khalid Sheikh Mohammed e o faria enfrentar a justiça americana, mas Richard Clarke disse que ninguém se empolgou com a ideia. So we asked CIA if they could go into Qatar without the permission of the local authorities and secretly snatch this guy. Didn't seem like a big request. Well, it turned out it was. CIA, after a lot of analysis, came back and said, no, they couldn't do it. They didn't have the capability. It flabbergasted me. And we then turned to the military and said, well, can you go in and snatch him? And they came back with a plan that was akin to the invasion of the country. I mean, it wasn't a small 12-person unit jumping out of a couple of Chevy Suburbans. It was something that even the Qataris would have seen coming. So we were somewhat stuck. And we escalated this so that it was discussed at the cabinet level. O gabinete de Clinton decidiu apelar diretamente ao emir do Catar, pedindo-lhe ajuda na extradição de Khalid Sheikh Mohammed. Shortly after we had that contact, Khalid Sheikh Mohammed fled the country. So it does seem that someone in the Qatari government, even though we tried very hard to restrict the information to senior levels of the government, somebody tipped him off and he got away. Após essa fuga, o FBI divulgou um cartaz de Khalid Sheikh Mohammed, avisando que ele era acusado de complô contra a frota aérea americana. Os detetives perderam as pistas, mas ele voltaria em breve. Mohammed desaparecera no Afeganistão, onde alimentaria seu sonho de atacar os Estados Unidos com aviões comerciais. Ali achou apoio na figura misteriosa e sinistra de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden chamou a atenção da inteligência americana nas investigações do primeiro acidente no World Trade Center. Seu nome aparecia em uma lista de possíveis financiadores da operação. Na época, ele tinha estabelecido residência no Sudão, protegido pelo forte regime fundamentalista do governo. I think I probably heard about Osama bin Laden in 1993 for the first time.
And the CIA, whenever it reported about activities of a man named Osama bin Laden, would say Osama bin Laden, terrorist financier, And we began asking in 1994, let's take a closer look at this guy, because his name pops up in a lot of places. He may be doing more than just writing checks. Em 1996, Bin Laden mudou-se para o Afeganistão e convocou o povo muçulmano a pegar em armas contra os americanos. A CIA tinha formado uma unidade dedicada a seguir Bin Laden e a Al-Qaeda. O primeiro chefe dessa unidade foi Mike Scheuer. By the end of '96, it was apparent that Bin Laden was much more than a tall Saudi spendthrift. That he was a very articulate man and a very much a odd combination of a medieval theologian and a 21st century CEO. He was someone who could manage an organization and drive it toward particular goals. Nos anos seguintes, Osama Bin Laden moldou a Al-Qaeda metodicamente. Em 1997, criou campos de treinamento perto de Khost, no Afeganistão. Muçulmanos do mundo inteiro acorreram para receber instrução militar. Bin Laden convidou jornalistas e cineastas para visitar os campos e até demonstrou suas habilidades com um rifle AK-47. Em maio de 1998, ele concedeu uma entrevista coletiva e anunciou que se uniria com o grupo egípcio Jihad. O jornalista Rahimullah Yousafzai foi ao Afeganistão para essa entrevista. We spent about 5 hours with him. We interviewed him. In this press conference, he announced the creation of the International Islamic Front for Jihad against the US and Israel. And he said that Al-Qaeda was merging in this front that very day. Bin Laden publicou em 12 páginas uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. A unidade especial da CIA ficou assustada. It was a learned document. It wasn't a wild man saying, I declare war against you. It was a very reasoned document. And I think that's what caught the eye of most of the people who were working against bin Laden, that this guy is something different than we had seen before. How was it received in Washington? It was blown off. Bin Laden and what power is going to declare war on the United States? Em 1998, outro grupo aliou-se a Bin Laden. O Talibã assumira o controle do Afeganistão, impondo leis religiosas e draconianas à população. O Mullah Omar, o cabeça do Talibã, protegia Bin Laden como hóspede do país, mas temia que a Al-Qaeda se tornasse um estado dentro de seu estado. Mullah Omar called me from Kandahar, saying, were you in this press conference in Khost with bin Laden? I said, yes. He said, how did you go there? I said, we were taken by a Kashmiri Mujahideen group. He was smuggled across the border. He said, did you have visa? I said, no. And he said, how come he gave a press conference in my country? He said, there can be only one ruler of this country. It's either me or bin Laden. A apenas 20 quilômetros de Kandahar, no Afeganistão, há um complexo agrícola chamado Fazenda Tarnak. As bombas americanas reduziram-na a ruínas após o 11 de setembro, porque durante 4 anos a fazenda fora o lar de Osama Bin Laden. Ele se mudou para lá por insistência do Mullah Omar, que queria manter vigilância. Em 1998, a CIA, a Agência Central de Inteligência, começou a rastrear Bin Laden. Usaram filmagens por satélite e espiões locais para seguir todos os seus passos. It's an exaggeration, but he was almost like a blue-collar guy. He'd get his lunch pail in the morning and
leave Tarnak Farm and drive up to Kandahar and check on his businesses and have lunch and deal with Mullah Omar and come back at the end of the day. A CIA desenvolveu um plano para prender Bin Laden e trazê-lo à América a fim de ser julgado. Uma equipe de soldados afegãos foi contratada para a operação. O encarregado era o chefe da unidade de Islamabad, Gary Schron. So the plan would have called for about 35 or 40 of these Afghan fighters to sneak into the camp. We knew the 3 houses that bin Laden owned personally, and then he had his wives stationed in it. He rotated between those 3 houses when he was there. So we would attack those 3 houses, trying to do it with the minimum amount of noise or whatever, grab him, and then they had a way of, there was a culvert that ran under the wall, and take him out that way. A operação da Fazenda Tarnak foi programada para a noite de 23 de junho de 1998. Então, pouco antes da hora aprazada, houve uma discussão na Casa Branca sobre o número de mortes. I said, well, there will be a gunfight. There's no way that once an alarm is raised that these guys aren't going to pour out of their homes with AK-47s and all. And so I think that was one of probably the deciding factor in when the plan was presented, where it was just simply finally rejected. Enquanto o governo americano hesitava para atacar Osama Bin Laden, ele atacou primeiro. A 7 de agosto de 1998, as embaixadas americanas em Dar es Salaam e Nairobi foram quase destruídas por caminhões-bomba. 224 pessoas morreram, inclusive 12 americanos. Mais de 5.000 saíram feridos. As investigações chegaram direto a Osama Bin Laden. No salão da Casa Branca, a equipe de segurança nacional de Clinton decidiu revidar com mísseis cruzadores. A CIA tinha informações de que Bin Laden iria se encontrar com líderes da Al-Qaeda em um dos campos de treinamento em 20 de agosto de 1998. Os mísseis lançados do Mar da Arábia sobrevoaram o Paquistão e caíram nos campos de treinamento. E por pouco não pegaram Bin Laden. A equipe de Clinton ficou desapontada, de acordo com James Steinberg, conselheiro de segurança. We had hoped, and there was some reason to think that bin Laden might be there, and he wasn't at the time of the attack. And so it is a reminder that this is a very, very difficult thing to do, and that there's, as people have correctly said, there's a limited effectiveness to this particular tactic in dealing with this kind of problem. Cruise missiles are not well designed to deal with this kind of threat. Depois do ataque falho, o presidente Clinton mudou de ideia e autorizou a CIA a raptar Osama Bin Laden. Mas agora seria muito mais difícil. He was no longer the blue-collar guy in the lunch bucket. He was moving at different times of the day in different vehicles. He was staying overnight in places away from Tarnak Farm. So we revived it, but the chances of success were marginal after the cruise missile attack. I could tell you where he was last night, but I couldn't tell you where he was going to be tonight. And that was every day it was like that. So you couldn't get ahead of him. You couldn't get your guys, our guys, out in front of him. We were always trailing about a half a day behind. Em dezembro de 1998, os agentes da CIA finalmente conseguiram chegar à frente de Osama Bin Laden. Foram informados de que ele iria visitar Kandahar e passaria a noite na bela mansão do governador.
Navios americanos ancorados no Mar da Arábia prepararam os mísseis para atingir a mansão. O agente Gary Schroen enviou um e-mail às autoridades dizendo: ataquem hoje, talvez não haja outra chance. Na Casa Branca, os militares hesitavam, pois estimavam que um míssil cruzador mataria ou feriria mais de 200 pessoas. Por fim, o ataque foi cancelado. It struck me as rather insane, frankly. They decided not to attack bin Laden because he was in a building in fairly close proximity to a mosque. And they were afraid that some of the shrapnel was going to hit the mosque and somehow offend the Muslim world. And so they decided not to shoot on that occasion. And that's the kind of reason for not shooting that the policymaker, anyway, came up with endlessly. Raise your right hand. As oportunidades perdidas de capturar Bin Laden nos anos 1990 são agora assunto obrigatório da comissão do 11 de setembro. O vice-comandante Lee Hamilton defende a decisão tomada pela Casa Branca. There's always the question that arises, who else are you going to kill? If they're with other people, what's the collateral damage going to be? How many women and children are going to die? How many innocent people are going to die? And those are decisions that a political leader they have to wrestle with those. A última oportunidade de matar Osama Bin Laden foi em uma caçada com falcão no Afeganistão do Sul em 1999. A caçada com falcão é muito popular entre famílias abastadas do mundo árabe. A CIA seguiu Bin Laden ao campo e soube que ele ficaria ali vários dias. Contudo, as fotos do satélite revelaram a presença de uma aeronave dos Emirados Árabes Unidos, indicando que importantes figuras desse governo achavam-se caçando com Osama Bin Laden. Mais uma vez, a Casa Branca decidiu recuar. Não queria se arriscar a matar os próprios aliados na questão do Golfo Pérsico. Look, these guys know who bin Laden is. They know he's sponsored murder. He's maimed and killed thousands of Muslims. And they're hosting him. They're welcoming him. They're treating him nicely. As I said to my wife when I came home, then I said, well, you know, if you lie down with dogs, you wake up with fleas. And these guys are lying down with the biggest dog in the world, and we ought to take the shot. And the consequences to them, you know, that's, well, too bad. Pessoas da equipe nacional de segurança do presidente Clinton disseram que a preocupação maior não era tanto com Bin Laden e seus amigos, mas com o perigo de errar. You don't want to look like you can't succeed. That the one thing we were very conscious of is that to undertake a number of attacks that failed would not only not achieve our purpose, would actually strengthen bin Laden and his group. It would look like that we couldn't get him and that we were ineffective in getting them. Em dezembro de 2000, George Bush finalmente venceu as eleições presidenciais e teve uma reunião particular com Bill Clinton na Casa Branca. Segundo Clinton, nessa reunião ele disse a Bush que a Al-Qaeda era a maior ameaça aos Estados Unidos e que o fato de não ter apanhado Bin Laden era uma das grandes frustrações de seu mandato. Did Bill Clinton want Bin Laden dead? Absolutely. Absolutely. Bill Clinton had an enormous frustration that he had ordered, Clinton had ordered Al-Qaeda leaders, not just bin Laden, to be arrested. That didn't work. And then he changed the order and said, well, since it's evident that you can't arrest them, you're authorized to kill them. And nothing happened. And he really didn't understand why CIA was so ineffective and couldn't do that.
I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of... A 20 de janeiro de 2001, George Bush foi empossado presidente dos Estados Unidos. 5 dias depois, recebeu um memorando do diretor antiterrorista da Casa Branca, Richard Clarke, dizendo: precisamos urgentemente de uma revisão de cúpula sobre a rede Al-Qaeda. Essa revisão urgente não aconteceria antes de 9 meses. Para a nova administração Bush, a Al-Qaeda não tinha prioridade nenhuma. Nos meses que antecederam o 11 de setembro, enquanto a Casa Branca e a CIA não se preocupavam, Osama Bin Laden continuou os preparativos para atacar os Estados Unidos. Hoje podemos reconstituir o que se passava por dentro da Al-Qaeda, graças a Khalid Sheikh Mohammed, o mentor da operação do 11 de setembro. Ele fora procurado e perseguido durante anos, acusado de terrorismo. Preso em 2003, tornou-se fonte preciosa de informação para a comissão do 11 de setembro. Khalid Sheikh Mohammed, he's the one who really got the plot going, originated the plot, talked about how to hire the hijackers and all of that. So he knows more about it than anybody else who's still alive. And so he was immensely important. O testemunho de Mohammed foi recentemente aceito como prova em um tribunal americano. O documento baseia-se em horas de interrogatório. Ele contou como vendeu a Bin Laden a ideia dos ataques do 11 de setembro e como estabeleceram planos e alvos. After the 1993 attacks on the World Trade Center, I decided that explosives and bombs could be problematic. And so I focused on using airplanes as weapons. The most attractive targets were high buildings, both for the relative ease of targeting as well as for the symbolic impact. Bin Laden expressed his desire to simultaneously hit the Pentagon, the White House, and the United States Capitol building. He had Nawaf al-Hazmi and Khalid al-Mihdar in mind for the operation. Khalid al-Mihdar e Nawaf al-Hazmi eram sauditas e recrutas da Al-Qaeda. Tinham obtido visto nos Estados Unidos na esperança de que Osama Bin Laden os enviasse em missão suicida. Foram eles os 2 primeiros sequestradores convocados para a tarefa do 11 de setembro. Khalid Sheikh Mohammed deu aos 2 um curso básico especial. Passou filmes de Hollywood para mostrar como os sequestradores assumiam o controle dos aviões. Com um simulador de voo, ensinou-lhes os rudimentos da pilotagem. O programa permitia treinar a colisão com edifícios. Mas, num primeiro momento, ele não lhes deu detalhes do plano. I told these 2 that they were being sent to the United States for flight training. They weren't provided with the specific targets of the operation. When they left for the United States, even I didn't know what they would be. Khalid al-Mihdar e Nawaf al-Hazmi tornaram-se o foco da maior falha da inteligência americana, porque os agentes da CIA estiveram em seu encalço por quase 2 anos antes do 11 de setembro. A primeira pista foi achada em dezembro de 1999 pela Agência Nacional de Segurança, que monitora o tráfego telefônico internacional. Um agente ouvia uma linha do Iêmen que tinha sido usada por Osama Bin Laden. E soube que havia acertos para uma viagem envolvendo al-Mihdar e al-Hazmi. Ambos já tinham sido identificados como agentes da Al-Qaeda. A CIA rastreou os 2 homens que voaram para Kuala Lumpur, na Malásia, e mandou segui-los. Ambos foram fotografados com outros suspeitos em uma reunião neste condomínio nos arredores de Kuala Lumpur. Em seguida, a CIA perdeu a pista.
Uma semana depois, os dois voaram para os Estados Unidos e pousaram no Aeroporto Internacional de Los Angeles. A CIA sabia que os dois suspeitos tinham visto americano, mas essa vital informação não foi passada ao FBI nem ao Departamento de Imigração. Os dois nomes não estavam na lista de terroristas mantida nos aeroportos americanos, e ambos entraram sem ser molestados. This was one of the most terrible things we found out in our work, in that the intelligence agencies had cultures where they kept things very much to themselves, and they didn't share information with other intelligence agencies. Had they shared information, very possible the plot would have been disrupted. Os dois suspeitos da Al-Qaeda dirigiram-se a San Diego. Em pouco tempo, ambos tinham tirado licença de motorista. Nawaf al-Hazmi tinha até seu nome na lista telefônica. Os dois inscreveram-se em uma escola local de pilotagem, mas não tinham muito talento para voar. Após algumas aulas, o instrutor Rick Garza disse-lhes que não valia a pena continuar. They seemed to have a very strong interest in flying larger aircraft, and that's when they brought up the subject of flying Boeings. Where can we learn to fly Boeings? And I just kind of chuckled a little bit, and I said, it's a long road before you get to Boeings, several years from now. But you have to start out in the smaller aircraft. If you can't fly the little four-seat aircraft, there's no way you're going to be able to fly a Boeing. Os dois avisaram a Khalid Sheikh Mohammed que aprender a voar era muito mais difícil do que ele imaginava. Mohammed ficou surpreso. Bin Laden and I never considered whether any special skills or talents were needed to pilot an aircraft. We thought that learning to fly an airplane was much like learning to drive a car. It was easily accomplished with the correct instructions. It was a mistaken judgment. Os líderes da Al-Qaeda decidiram que precisariam de sequestradores que falassem inglês para pilotar os aviões. Seria mais fácil encontrá-los no Ocidente. Os universitários Mohammed Atta, Ziad Jarrah e Marwan al-Shehi tinham feito treinamento para o jihad e imediatamente foram convocados para a operação. Outro recruta recente, Hani Hanjour, já era piloto treinado. I wanted Hanjour to pilot the plane that would strike the Pentagon, given that the Pentagon would be a tough target because it is not a tall building. I figured that Hanjour would be the best qualified of the pilots. Enquanto a Al-Qaeda prosseguia incansável com seus planos, a inteligência americana achou uma nova arma em sua guerra secreta contra Osama Bin Laden. Um ano antes do 11 de setembro, uma nova arma americana apareceu no Afeganistão que poderia ter dado um golpe mortal na Al-Qaeda. O Predator era um avião sem tripulação, pilotado com controle remoto por técnicos da CIA em países vizinhos ou até nos Estados Unidos. A nave era equipada com uma câmera que enviava vídeos instantaneamente à sede da CIA. No primeiro voo sobre a casa de Bin Laden em Tarnak, em 7 de setembro de 2000, o Predator capturou a imagem de um homem alto vestido de branco cercado por homens vestidos de preto. Os agentes da CIA ficaram convencidos de que era Osama Bin Laden. 3 semanas depois, outro voo capturou uma cena semelhante. I was able to see the film at headquarters after the fact, and so it was a great step forward. And then there was a lot of talk about arming the Predator so that we could actually launch missiles, against a target once we spotted it.
And that took a while to develop that capability. Enquanto técnicos armavam o Predator com mísseis, a nova arma tornou-se foco de brigas internas em Washington. A CIA dizia que não pagaria pelo Predator nem o substituiria caso ele caísse. Queria que o Departamento de Defesa arcasse com a despesa. Na Casa Branca, Richard Clarke reagiu com uma mensagem cáustica. Ele escreveu: ou a Al-Qaeda é uma ameaça merecedora de ser combatida ou não. Os líderes da CIA devem decidir logo e acabar com essas oscilações bipolares. Mas Clarke sabia que era visto como um homem obcecado por Osama Bin Laden. Now, an awful lot of people looked at Bin Laden and said, well, you know, he really hasn't done that much. Prior to 9/11, people thought that. You know, they said, well, on one day he attacked 2 embassies and 17 Americans were killed. And on another day he attacked the U.S. destroyer and 19 Americans were killed. But all told, the number of Americans killed by Bin Laden was, you know, less than 50 over the course of a decade. And some people said, you know, 50 Americans die every time we have a 3-day weekend in holiday crashes. Get a grip, Dick. Get perspective. It's not a big threat. Enquanto isso, no Afeganistão, Bin Laden assumiu pessoalmente o treino dos homens que se tornariam os sequestradores do 11 de setembro, os mesmos que assumiriam o comando e controlariam os passageiros. We instructed the muscle hijackers to focus on seizing the cockpit first, and then worry about seizing control over the rest of the plane. They did not learn the full details of the operation, including the fact that the planes they hijacked would be flown into buildings until they reached the United States in the spring and summer of 2001. Os sequestradores começaram a chegar aos Estados Unidos. Muitos passaram pela imigração, apesar de exibirem documentos incompletos que não deviam ser aceitos. 16 of the 19 shouldn't have gotten into the United States in any way at all, because there was something wrong with their visas, something wrong with their passports. They should simply have been stopped at the border. That was 16 of the 19. Obviously, if even half of those people had been stopped, it never would have been a plot. Na primavera e no verão de 2001, a inteligência americana começou a ouvir rumores sobre o 11 de setembro. Um informante avisou que Osama Bin Laden estava pensando em usar pilotos comerciais como terroristas. Em 22 de junho, a Administração Federal de Aviação emitiu um boletim para as linhas domésticas, alertando sobre um possível sequestro por terroristas islâmicos. Em 25 de junho, houve um alerta geral a todos os departamentos sobre a probabilidade de um iminente e espetacular ataque terrorista pela Al-Qaeda. O vice-secretário de Estado viu todos esses alertas. Richard Armitage. There were a lot of reports in the early summer of 2001 that the terrorists were planning something that was unknown. There was one speculation that airplanes could be used. And I remember George Tenet, the then director of CIA, running around town pounding on desks saying, something's going to happen. I don't know when and where, but it's going to happen. O maior alerta foi direto para o presidente. A 6 de agosto de 2001, estando em férias em Crawford, no Texas, Bush recebeu a pauta diária presidencial. O título era direto: Bin Laden resolvido a atacar os Estados Unidos. O documento sugeria que a Al-Qaeda seguiria o exemplo do maníaco do Trade Center, Ramzi Youssef, e começaria sua luta contra a América. Destacava ainda que havia sinais de atividade suspeita no país, parecendo preparativos para sequestros e outros tipos de ataque. Nenhuma atitude foi tomada. Naquele verão fatídico, o diretor antiterrorista Richard Clarke decidiu que para ele bastava e pediu para ser removido. So I thought, you know, maybe they're right. That it looks like I am Captain Ahab going after the white whale. And maybe if somebody else were in this job and came to the same conclusion that Al-Qaeda was a major threat, then maybe they'd believe them.
Em agosto de 2001, a CIA finalmente trocou informações que poderiam ter evitado o ataque do 11 de setembro. Avisou ao FBI que Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Midhar eram agentes da Al-Qaeda, tinham visto americano e deviam ser seguidos. Infelizmente, a requisição do FBI foi carimbada como rotina, o que dava aos agentes um prazo de 30 dias. The information on the two in Los Angeles came too little, too late. There was no great sense of urgency here that an attack was imminent, and we just didn't proceed as urgently as we should have. O FBI finalmente soube que os dois suspeitos tinham voado para Los Angeles 18 meses antes. Este telegrama foi enviado ao escritório de Los Angeles, pedindo que procurassem al-Midhar e al-Hazmi. A data do telegrama era 10 de setembro de 2001. Toda essa investigação foi muito tardia. Manhã do 11 de setembro. Este era al-Hazmi, de camisa azul, passando pela segurança do aeroporto Dulles, em Washington. Com ele estavam seu irmão caçula, Salim al-Hazmi, o piloto Hani Hanjour e al-Midhar. Eles embarcaram no voo 77 da American Airlines, no avião que sequestrariam e explodiriam no Pentágono. A falha da inteligência fora completada. O mais devastador ataque terrorista da história americana estava a caminho. O 11 de setembro amanheceu claro e brilhante em Nova York, enquanto cerca de 50 mil pessoas se dirigiam para o trabalho no World Trade Center. Amanhã também estava bonita em Boston, onde o voo 11 da American Airlines decolou do aeroporto Logan às 7h59. O voo 175 decolou do mesmo aeroporto 15 minutos depois. Nesse momento, às 8h14, os sequestradores da Al-Qaeda dominaram o primeiro avião, o American 11. A primeira notificação veio da comissária Betty Ong, que telefonou para a torre às 8h19. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody staffed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. We can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. A 11 de setembro, os Estados Unidos tinham uma lista de procedimentos para o caso de sequestro de aviões envolvendo o exército. O sistema falhou quase todas as vezes. Eis a primeira falha. O exército só soube desse sequestro 18 minutos depois. Os controladores do tráfego aéreo souberam ao ouvir a voz do piloto da Al-Qaeda, Mohammed Atta, no comando do American 11, às 8h24. We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Às 8h27, o American 11 deu uma guinada para o sul, em direção a Nova York. O controle de tráfego em Boston levou mais 10 minutos para notificar o exército. O setor de defesa aérea de Nova York achava-se no meio de um treino. All right, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to. We need someone
someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. O exército imediatamente chamou pilotos de caça para ajudar. Na base aérea de Otis, Timothy Duffy e Daniel Nash estavam de plantão. We got a phone call at 8:37, gave us a heads up that there was a possible hijacking. I had a radio, our brick, in my pocket, so it said Alpha Kilo 1 and 2 suit up. So that was for me and Nasty to go throw on our G suits and grab our helmets and harnesses and all that. The horn goes off, lights go off, and we start going through the scramble procedures. Os pilotos levaram minutos preciosos para entrar nos jatos. Enquanto taxiavam, ouviram as coordenadas. He filled me in on where we were as far as the American flight, being a 767 on its way to California. It was a suspected hijack, and he said, looks like the real thing, go. Nos minutos que se seguiram, os sequestradores assumiram o controle do segundo avião, o United 175, e rumaram para Nova York. O centro de controle de Herndon, Virgínia, ainda procurava o primeiro avião sequestrado. O gerente de operações, Ben Sliney. While we were trying to locate Flight 11, American 11, the last report I had was some 30 miles north of New York City. New York Center was asking planes to look for it and couldn't see it, and I figured we'd try to get the people on the ground, the towers in the area, the police departments, anyone we could get to give us some information on where this flight was. Às 8h46, o American 11 voou baixo sobre Nova York e espatifou-se na torre norte do World Trade Center. Os caças a jato da base aérea de Otis ainda nem estavam no ar. Só puderam decolar 7 minutos depois. E levariam 32 minutos para chegar a Nova York. They're heading right down Long Island, basically, just offset a little bit over the water. And I just left it in full afterburner the whole way, trying to get there as quick as I could. But we had no idea what was going on. Justin, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just... 3 minutos após o impacto, a CNN já divulgava o vídeo da Torre Norte. Especulavam que se tratava de um avião pequeno, particular. No, a small plane would bounce off that building, and you know, those buildings are just not in any flight path. In other words, it would be on a clear, sparkling blue sky day. It's inconceivable that someone would run into the building. My eyes are seeing one thing, and my brain is saying, well, that can't be true. Somente às 8h55, o controle de tráfego aéreo soube que uma segunda aeronave fora sequestrada. Deram um alerta ao Comando Central de Tráfego Aéreo. Reinava a confusão. Yeah, several situations going on here. It's escalating big time. We need to get the military involved with this. We're involved with something else. We have other aircraft that may have a similar situation going on here. A responsabilidade de notificar o exército sobre o que se passava pertencia ao Departamento da Aeronáutica na cidade de Washington. I do know that all the information was being relayed to headquarters, and at least as far as we were concerned, it should have been, and we thought it had been, given to the military at each juncture. Seja como for, preciosos minutos se passaram antes que alguém avisasse o exército sobre o segundo sequestro. O controle de tráfego aéreo tentava localizar o United 175 que perdera altitude e sobrevoava Nova York.
I'm just out at 9,500, 9,000 now. Do you know who he is? We don't know who he is. We're just picking him up now. All right, heads up, man. It looks like another one. All right. We knew that the aircraft was rapidly approaching New York City from New York Center, that it was diving and coming fast towards the city. That much we knew. Beyond that, it happened within a minute or two. I think it was all over. O exército só soube do segundo avião sequestrado no momento em que ele colidiu com a torre sul do World Trade Center às 9h03. Os caças a jato ainda se achavam longe dali. I guess we were probably about 60 miles out, 70 miles out from Manhattan, and that's when they came back and said the second aircraft just hit the World Trade Center. Obviously, that was a shock to me because I thought there was only one. There wasn't a cloud in the sky, and it was probably better than 100 miles visibility. So from where we were, you could see everything very, very clearly. You could see both buildings burning. Oficiais do setor de defesa aérea ainda não tinham notícias do Departamento de Aeronáutica. Às 9h08, o comandante Kevin Nessipani começou a ordenar a defesa aérea da América do Norte. This is what I foresee that we probably need to do. We need to talk to FAA. We need to tell them if this stuff's going to keep on going, we need to take those fighters, put them over Manhattan. That's the best thing. That's the best play right now. There were a lot of things going through my mind, whether I was going to have to force aircraft down, was going to have to shoot it down. My whole goal is to stop what was happening. People lose track of how much chaos there was. We were in a situation that was just a mess, you know, and we were trying to get our arms around it a little bit. O caos do 11 de setembro não estava só nos céus. Uma das piores confusões cercava o presidente. Outra grande falha de comando e controle no 11 de setembro aconteceu na Casa Branca. O presidente visitava uma escola da Flórida naquela manhã. Quando soube do primeiro acidente no World Trade Center, ele insistiu em continuar com as atividades da pauta. Às 9h05, o chefe da Casa Civil, Andrew Card, contou que um segundo avião havia atingido a outra torre e que a América fora atacada. Como todos sabem, ele nada fez durante quase 7 minutos. Mais tarde, justificou-se dizendo que pretendia passar uma imagem calma. Enquanto isso, a Casa Branca achava-se em total confusão. O diretor antiterrorista Richard Clarke chegou no mesmo instante em que o segundo avião atacara. Quando viu que o presidente não se achava ali, foi imediatamente ao gabinete do vice-presidente. The vice president asked, "What do you think is going on?" And I said, "It's pretty clear to me when two buildings get hit simultaneously, more or less simultaneously, by two large aircraft. This is a terrorist attack, in which means it's Al-Qaeda, because no other terrorist organization has that kind of capability and intent." I also suggested to him it wasn't over, and the president was 1,000 miles away. O presidente instalara-se em uma classe adjacente com seu pessoal, observando os eventos pela televisão. Também ligou para a Casa Branca. We asked the president to stay away, not to return to Washington, because as far as we were concerned, Washington could be a combat zone. And the last thing in the world we wanted was the president to fly into a place that was about to blow up. O que aconteceu nos bastidores com o presidente naquele dia ainda está envolto em mistério e controvérsia. Bush discursou pela televisão às 9h30 da manhã. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. A seguir, os agentes do serviço secreto deviam escoltá-lo até o avião presidencial.
Acontece que o comboio saiu a toda a velocidade em direção oposta. Após vários quilômetros, o serviço secreto foi obrigado a dar uma humilhante volta para pegar o caminho do aeroporto. Na limusine presidencial, outra confusão. O presidente queria falar com seu pessoal na Casa Branca, mas todas as linhas de segurança haviam caído. O sistema ficara sobrecarregado. Bush viu-se reduzido a chamar Washington por um celular, que também não funcionou. The president said to us, I could not get, for a while we just broke, the communications from the White House broke down, and I couldn't reach them. They couldn't reach me. And that was scary on both sides, because the president is the only one who can give certain orders that need to be given. Bush esperava que o problema da comunicação se resolvesse quando embarcou no Força Aérea 1 na Flórida às 9h45. Mas os telefones funcionavam mal. In the case of any kind of an attack on the United States, what you're supposed to do is get the president off the ground. And Air Force One then becomes the command center. And the president is then safe and is commanding the forces of the United States from the air. The communications didn't work. A conselheira sênior Karen Hughes tentou ligar da Casa Branca para o presidente. And the operator came back, and I remember his voice was kind of shaky, and he said, "Ma'am, we cannot reach Air Force One." And that was a very, very frightening moment, because, of course, I'd never had that happen before. No 11 de setembro, não só o presidente estava fora do ar. A Casa Branca achava-se desprotegida. Às 9h30 da manhã, mais 2 caças decolaram da base aérea de Langley, perto de Washington. Mas, devido a um equívoco, deram-lhe um plano de voo que os conduziu para leste, além do oceano. Eles voaram quase 250 quilômetros na direção errada. Na Casa Branca, Richard Clark perguntava-se por que não havia aviões de caça no ar. We certainly asked right away for combat air patrol. I would guess that probably the Defense Department had already requested it. It seemed like it took forever. A situação ainda iria piorar. Logo após as 9 horas, a American Airlines percebeu que outro avião da linha, de voo 77, fora sequestrado. De novo, houve atraso na notificação ao Exército, dessa vez, meia hora. O coronel Steve O'Brien, da Guarda Aérea Nacional de Minnesota, achava-se em Washington nesse dia. Ele decolou da base aérea de Andrews às 9h30 em um avião de carga. Alheio ao que acontecia, ele mostrava os pontos principais da capital à tripulação. Foi quando o controle de tráfego aéreo pediu-lhe que procurasse o avião da American Airlines. Na verdade, a nave sequestrada estava prestes a colidir com eles. At that time, we had been converging to the point where he had started to roll up into about a 45-degree bank turn and was almost filling up our entire windscreen. It was fairly close. I'd say, within a half mile or so. Then maybe 5-10 seconds later, they came back and asked us if we still had them in sight, and if we did, they'd like us to follow the aircraft. And that was strange, because I've never, in 20-some years of flying, have I been asked to follow an aircraft, especially a commercial aircraft. O voo 77 da American Airlines atingiria o Pentágono às 9 horas e 37 minutos. We saw the explosion, and I knew right away what had happened. The way it hit the Pentagon, it didn't look like it was an accident. I mean, most pilots, if they've got an emergency going on in their aircraft, they're going to do everything they can to avoid populated areas and certainly avoid, hitting a big building if they can. Após o acidente no Pentágono, Richard Clark deu ordens de evacuar a Casa Branca. On a given day, there are probably a couple thousand people in that area.
And we evacuated all of that very early on. Just told people to leave and get out of the city. Enquanto a multidão fugia da Casa Branca, a conselheira sênior do presidente, Karen Hughes, entrava. I walked in and there was no one there. Everyone that I'd seen had guns drawn, looking as if they were ready to, use them if need be, and so I didn't want to surprise anyone. I remember yelling, "Hello? Hello, is anyone here?" And two Secret Service agents ran around with their weapons drawn, ran into the foyer. And then they, once they realized it was me, took me to meet the Vice President. Depois que o Pentágono foi atingido, o vice-presidente foi levado para um bunker nos subterrâneos da Casa Branca. Lá expediu ordens urgentes que garantiam a integridade do governo no evento de uma guerra nuclear. Por toda Washington, oficiais graduados do governo foram levados para abrigos contra bombas, caso mais aviões atingissem outros centros importantes. Às 9h42, o chefe do controle de tráfego aéreo ordenou que todos os aviões pousassem imediatamente no aeroporto mais próximo. Era uma medida arriscada, nunca tentada antes. Someone did say, are you sure you want to do that? But at that point, I knew that's what I wanted to do. And I felt we had to do something to change the texture of the whole thing occurring. And at least this would separate the good guys from the bad. And what was left up there would have the military to deal with. Mas o exército não tinha um plano para lidar com o último avião sequestrado naquele dia, o United 93. Às 9h23 do 11 de setembro, uma mensagem urgente foi enviada pela United Airlines a seus aviões em curso. Cuidado com intrusos na cabine. 2 aeronaves atingiram o World Trade Center. O comandante do United 93 ficou confuso com a mensagem e mandou outra às 9h28. Confirmem última mensagem, por favor. Todavia, ele não trancou a cabine, porque 2 minutos depois, seu rádio transmitia o ataque dos sequestradores. United 93, understand, have a bomb on board, go ahead. Os controladores de tráfego imediatamente entenderam que o United 93 havia sido sequestrado. Inacreditavelmente, ninguém avisou o exército de novo. O United 93 fez a volta e rumou para Washington. One of the aircraft that looked like it was hijacked appeared to be heading on a line toward Washington. And so the meeting was being interrupted every few minutes with word of where that aircraft was and how far out it was. And it really did look at one point as though an aircraft was coming straight to the city. Os oficiais do Departamento de Aeronáutica deviam notificar o exército, mas todos pareciam indecisos sobre o voo da United. They're pulling Jeff away to talk about United 93. Do we want to think about scrambling aircraft? Oh, God, I don't know. That's a decision somebody's going to have to make probably in the next 10 minutes. Everybody just left the room. Ao que consta, uma única pessoa do Departamento de Aeronáutica estava autorizada a avisar o exército. E disseram a Ben Sline que ninguém sabia onde ele se achava. I said something like, that's incredible. There's only one person. There must be someone designated that, or someone who will assume the responsibility of issuing an order. We were becoming frustrated in our attempts to get some information on what was the military response. O United 93 caiu em um campo da Pensilvânia às 10h03. E caiu pela ação heróica dos passageiros que não o deixaram chegar a Washington.
O exército só soube desse sequestro depois da queda. United 9-3, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land? Because we have confirmation. He did not land. Oh, he's down? Yeah, somewhere up northeast of Camp David. Northeast of Camp David. That's the last report. They don't know exactly where. Em Nova York, faltando 1 minuto para as 10, aconteceu o impensável. Depois que a primeira torre caiu, Timothy Duffy recebeu ordens de verificar a segunda torre. So I told him I'm going to take a look at it from above. So I flew kind of right up over the top of it and just banked the plane up so I could look down and see it. Yeah, it looked really good to me. You know, I was looking at it, looked straight up and down, no problems, no leaning or twisted of any kind. And I was literally just getting ready to key the mic, saying, I think you can save it. As I was looking at the roof, it was just a perfect square. It just started getting smaller. And, you know, for a few seconds, I really didn't know what I was looking at because I didn't have anything to, you know, to put it in proper perspective. Until I saw the plume coming out of the bottom, I realized it was falling away from me. Oh, my God! Até hoje não se sabe quem deu as ordens no 11 de setembro. A maior controvérsia está na ordem de abater os aviões comerciais sequestrados. Uma ordem que podia matar mais algumas centenas de inocentes. A comissão do 11 de setembro sugeriu que o presidente e o vice-presidente não colaboraram nesse assunto e que a verdade ainda não viera à tona. O registro indica que entre 10h10 e 10h15 no bunker da Casa Branca, o vice-presidente havia perguntado se pilotos militares podiam abater aviões sequestrados que se dirigiam a Washington. E deu ordens nesse sentido. O problema é que só o presidente tem autoridade para tanto. Mais tarde, Bush e Cheney disseram à comissão do 11 de setembro que o presidente dera a ordem 15 minutos antes. Mas os registros da Casa Branca não confirmam a informação. Is it clear to you who gave that order? No, it is not clear to me who gave that order. And why? How is it we don't know that? Because the principals haven't said. The president and the vice president are the only ones that can clarify that completely, and we just don't know what happened there. Outro fato intrigante sobre a ordem de abate é que ela nunca foi repassada aos pilotos de caça. No, we never got the order. What we were told is you can expect to shoot down the next hijack track. It was kind of informational only. There was no order, no authentication, nothing even remotely close to what would be required to fire on a plane. The idea that the President of the United States can have an order and the Air Force doesn't get it, that's serious stuff. Houve piloto que recebeu essa ordem, mas não podia executá-la. Mark Sassville opera na base aérea de Andrews, a poucos quilômetros da Casa Branca. Recebeu a ordem não através dos canais adequados, mas diretamente do serviço secreto que estava no bunker com o vice-presidente. Ansioso para proteger Washington, ele decolou no único jato disponível que não tinha armas. Se encontrasse o avião sequestrado, sua ideia era atingi-lo com o F-16 e acionar o ejetor no último minuto. Well, I'd have one hand on the stick and the other on the ejection handle, and hopefully I could play it right to get out after I did
hit the airplane. Basically, I'd try and swing my wing into his, again, knock the engine pod off, or cut the wing if I could get going fast enough. And I wouldn't use my fuselage to do that, but pretty soon after that, my aerodynamic capabilities would be destroyed, and then if I could have ejected, I would have. Em Washington, os funcionários do governo receberam ordem de ir para casa. Na CIA, a maioria deles não gostou da ordem. When there's a crisis, an embassy is attacked or whatever, there's rioting, we go out and seek the crisis. We don't run away from it. No centro de comando do tráfego aéreo, os oficiais observavam uma cena incrível. Todas as aeronaves em voo dos Estados Unidos tiveram de pousar na pista mais próxima, obedecendo às ordens de Ben Sliney. There were some 4,300 or so planes. They were all landed in 2 hours and 20 minutes, I think. I did not want to hear about another plane either heading towards something or being intercepted or, God forbid, crashing. À tarde, o presidente pousou na base aérea de Offutt, em Nebraska. Devido à dificuldade de comunicação no Força Aérea 1, ele foi levado a um bunker subterrâneo. Pouco antes das 15 horas, Bush iniciou uma teleconferência com a Casa Branca e o Pentágono. As soon as he sat down, he said, "I'm returning to Washington." And we said, "No." I think the vice president first said, "No, that's not a good idea." And he said, "Look, I am returning to Washington. I've decided. Air Force One is out there getting refueled. When it's ready, I'm coming back. So you've got however long that takes to tell me what's going on." Mais tarde, quando o presidente chegou a Washington, soube da falha de inteligência que levara aos desastres do 11 de setembro e a nação a um pequeno passo da guerra. Foi informado que o FBI havia identificado o nome de 2 agentes da Al-Qaeda, Khalid al-Midhar e Nawaf al-Hazmi, na lista de passageiros do avião que atingira o Pentágono. Now, the president became aware that night that there had been a mistake involving CIA and FBI and their sharing of information. He had the same attitude that I did, which was outrage. I was flabbergasted. I couldn't imagine that the FBI knew the names of people in this country who were Al-Qaeda. And yet these people were allowed to get on airplanes under those names, not using false identity. I was just mind-boggled. Why hadn't the FBI told the Transportation Department that they were looking for these people? Why weren't they on the do not board list? Well, on 9/11, that wasn't the day or the time to spend a lot of effort trying to answer that question. Nessa tarde, Ben Sliney descobriu que a aeronáutica havia emitido um alerta antiterrorista 3 meses antes e ficou chocado. That hijack alert wasn't transmitted to air traffic control. That hijack alert was transmitted to airlines. And I say with dismay because I think we would have reacted, I believe in my heart we would have reacted so much quicker to that. You would have had 16,000 sets of ears and eyes and very inquisitive minds looking at everything that could possibly be suspicious with that type of information in our heads. Na noite de 11 de setembro, Richard Clarke foi para casa, atravessando as ruas desertas de Washington, e parou diante do Pentágono ainda em chamas. It's sort of the kind of hockey game where if the other team scores 1 goal, you've lost the game. And when they launched that attack on September 11th, we all felt that they had won, and we had lost. It used to be that America felt our oceans protected us, that we were somehow a little less vulnerable to perhaps those type of attacks than other countries across the world.
But at that day, our entire view of America's security changed. And it caused our national security team and the president to reevaluate America's security in light of this very different threat in the world. Desde o início da administração Bush, Richard Clarke dizia que tinha feito o possível para levar o governo a agir contra a Al-Qaeda. Tudo em vão. Nas 24 horas que seguiram o 11 de setembro, a equipe de Bush preparou-se para a guerra, mas Clarke diz que eles miravam o alvo errado. Well, in meetings on September 11th and on September 12th, the Defense Department officials, including Secretary Rumsfeld, began talking about the need to attack Iraq. Now, I first thought they were kidding, and it became clear they weren't. Rumsfeld said, well, yeah, we could attack Afghanistan, but there aren't very many targets to bomb in Afghanistan, and they're not worth very much. So we should bomb Iraq where there are much better targets. And I thought, but there's no connection between what just happened and Iraq. That didn't seem to bother them. I said, well, attacking Iraq actually will make it more difficult for us to get the kinds of support we need in the world, particularly in the Muslim world. That didn't seem to bother them. Secretary Powell tried to have a restraining influence on this discussion. Secretary Powell said, look, the world is not going to understand if we don't go after Afghanistan. That's where the attack of September 11th was launched from. So reluctantly, during the course of the week, the Defense Department came around to a consensus, and the consensus was called Afghanistan First. And that's what the President approved, an Afghanistan First policy. It was very clear what was second, and what was second was Iraq. Há controvérsia sobre a transparência da administração Bush no caso do 11 de setembro. 8 meses após o ataque, Condoleezza Rice ainda sustentava que não tinha havido qualquer alerta. I don't think anybody could have predicted that these people would take an airplane and slam it into the World Trade Center, take another one and slam it into the Pentagon, that they would try to use an airplane as a missile, a hijacked airplane as a missile. One could not have not known about that. There were, known plans to us to fly a plane into the CIA. We certainly knew about other operations in other parts of the world involving flying a plane into a target. So it was on everybody's radar screen, and I don't accept the argument somehow this couldn't have been imagined or something. It was very much something that people understood was a potential method of attack. Desde a estimativa de 1995, que previa que terroristas podiam usar aviões como arma para atacar símbolos americanos, até as ameaças de sequestro comunicadas ao presidente em agosto de 2001, muitos alertas surgiram na trilha do 11 de setembro. Vários passaram pelo diretor antiterrorista da Casa Branca. Mr. Clarke, could I ask you to raise your right hand so we place you under oath? Richard Clarke foi a testemunha principal do inquérito de março de 2004. I do. Em seu depoimento, pediu perdão a todas as famílias que perderam entes queridos no 11 de setembro. Your government failed you. Those entrusted with protecting you failed you. And I failed you. We tried hard. But that doesn't matter because we failed. This is a failure of government right down the line. Whether it's the intelligence agencies, whether the immigration people, whether it's the FAA, whether it's, you name the agency. They all shared here in a culpability. There's nobody who worked for the United States government in that period who doesn't share some part of the responsibility. Richard Clarke demitiu-se do cargo de diretor antiterrorista na administração Bush. Ao fim de sua longa guerra contra a Al-Qaeda, ficou com esmagador sentido de culpa. I think everybody involved in the counterterrorism effort prior to September 11th feels guilty that they didn't do more. Or if they don't feel that way, they ought to.